गुड मॉर्निंग समस्ते बाहर पूरी जय जगन्नाथ एबे समस्ते हमें दादा सानो झिया पापन হবে না সত্যি কথা বলতে গেলে ওইখানে কিছু হবে না আমরা প্রাইম পুরো কম পড়ছে না আমরা টিফিন করতে আসিছু সানো झिया पापन হ্যাঁ টিফিন করে তুমি বসে যাও না ଏବେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଗଛ କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ଗଛ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ওটা ବହୁତ କାଗଜ ଅଛି ହିସାବ ଅଛି ଖାଉନା ଆଡ଼େ ଏଇଆ କରିବା ଖାଅ গেলা ଅନେଇଲୁ ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଧର ପୁଣି କହୁଛୁ ବାଲିରେ ବାଲିରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲୁ देख छोट पिला देखिए लेकिन तो भले बाली को तो फोटो बाली को है हम बोर वाले इधर वाले नहीं जा ये दुई छो नाही तो ये दुई चार ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆନलो सेटा होता है हां इरे আমরা যাকে হ্যাঁ মনে হয় मुझे केमिति देखा लेने तो आगा आस केमिति लागुची କହିଲି ବା मुझे बुझा साड़े तो नहीं हमें कि जानबो साड़े तो नहीं हमें यार
क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लेकर भागता जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था, लेकिन बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई गिर गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? बच्चे ने उदास होकर पूछा। भोला ने राहत की सांस लेते हुए कहा, क्यों नहीं? पर उस बच्चे ने दवाई की शीशी लेते ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଟାଇମ୍ ଆସିକି 10ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଝିଅ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି କାରଣ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ବାଧା ହେଇଛି ବାବାର, ତା ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ବାପ ଝିଅ ପୁରା ପ୍ରବଳ ବାଧା। ମୋ ତଣ୍ଟି ବି ଦରଜ ଲାଗିଲାଣି, ତଣ୍ଟି ବି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଲୁଗାପଟା ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ଆଲେଣାରେ, କାରଣ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଆଇରନ୍ କରିନି ନା କିଛି ବି କରେନି। ଏମିତି ତ ବୁଲା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି କାରଣ ଝିଅ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା। ତାକୁ ନେଇ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ମୋତେ ସମ୍ଭବ ଲାଗିଲାନି। ଅଳ୍ପ କିଛି କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ନିହାତି କରିଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ।